Yɛda Nyame tiasefo n'ase. Sɛ ɛnnɛ nso papa yi ahu yɛn mmɔbɔ na ɔde ɛnnɛ da yi nso akyɛ yɛn. Ɛsiane sɛ ɛnyɛ yɛn ahoɔden. Amen. Yɛda Nyame tiasefo n'ase sɛ ɛnnɛ da yi nso wadom aboa yɛn na ohu yɛn mmɔbɔ de ɛnnɛ da yi nso akyɛ me no mmienu. Deɛ biara da m'asɛm a meka ne sɛ nka sika na nka yɛde tɔn kwa a nka yɛbɛfa he na nka yɛnya sika ato bi. Nso ɛsiane papa no ho mmɔborɔ, ɔdɔ a ɔdɔ yɛn nti ohu yɛn mmɔbɔ de ɛnnɛ da yi nso afɛm yɛn. Yɛka sɛ aseda nka ne din. Amen. Ɛnnɛ nso yɛsɛ de ahyia bio Unuaba Charity nie. We call the Apostles Continuation Church International. Ɛnnɛ nso yɛbɛhwɛ asɛm no bi wɔ twerɛnim. Amen. Yɛbɛhwɛ twerɛnim sɛnea Nyankopɔn ɛyɛ den ɛka kyerɛ nde biara da sɛ yɛbɔdi mfrɛ no sɛ ɛnnɛ deɛ na ɛwɔ sɛ yɛka ɔno Nyankopɔn n'asɛm anaasɛ yɛsua ɔno Nyankopɔn n'asɛm nti no. Ɛnnɛ nso wɔde akyerɛ ndeɛ a na ɛwɔ sɛ yɛsua Nyankopɔn asɛm. Amen. Pakyɛ yɛbɔ mpaeɛ. Yɛdimafo ne yɛn ntam gyinafoɔ ɛne w'asafo Awurade. Ɛdɔn no bi so yɛn mpaebɔ ade sɛ deɛ sɛ ɔbaa bɛdi hene ɛwɔ w'asɛm mu. Bɛfa w'asɛm mu na hyira wo mma, na ma wo mma anya ɔgyeɛ ɛwɔ w'asɛm mu. Na sɛ biribi awie mu deɛ nomnya nhyɛ ne mpagya ɛbɛma wo din, yɛbɛka sɛ wo ampa wo na wayɛ, yɛbɛda wo ase adom nti. Amen. Yɛda Nyankopɔn ase. Ɛyɛ asɛm o. Ɛnnɛ nso nea mepɛ sɛ me ne wo sua ne sɛ me a mete ha yi, mewɔ akyiwadeɛ. Megye di nso sɛ wo nso so wɔ ɛdɛn akyiwadeɛ anaa wɔ adeɛ a wompɛ ɛna wɔ adeɛ a wokyi. Sɛnea me nso mewɔ adeɛ a mempɛ na mewɔ adeɛ a mekyi no, saa nso na Nyankopɔn wɔ adeɛ a wɔpɛ ɛne adeɛ a ɔyɛ den okyi. Amen. Nti yɛsɛ akyiwadeɛ. Amen. Siane sɛ me ebia na mewɔ akyiwadeɛ bi wɔ hɔ a, ebia na wo nso wɔ akyiwadeɛ, saa nso na Nyankopɔn nso sɛ ɛnnɛ me ne wo nkasa sɛ ɔno nso wɔ den akyiwadeɛ. Amen. Nti mepakyɛ nhwɛ yɛakenka asɛm no wɔ Mmebusɛm eti a ɛyɛ 6 ne mu ɛyɛ 16 no. Amen. Ɛbɛnya yɛakenka asɛm no wɔ Proverbs Mmebusɛm eti a ɛyɛ 6 ne mu ɛyɛ 16 no. Proverbs chapter 6 verse 16 no. Amen. Ɛtifi asɛm sɛ nsokuro ho kɔkɔbɔ. Amen. Pakyɛ 16 no sɛ adeɛ 6 yi na Awurade tan, na adeɛ 7 na ɛyɛ ne kra akyiwadeɛ. Amen. Ɔsɛ adeɛ 6 ɛna Awurade tan, na adeɛ 7 yɛ Awurade dan ne kra akyiwadeɛ. Amen. Ɛsiane sɛ yɛhwɛ yɛn nipa mpo a yɛhwehwɛ nneɛma bi a ɛwɔ abrabɔ yi mu a anaasɛ asetena yi mu a yɛse o yɛwɔ nkonwadan. Yɛhyehyɛ mmara sɛ akyiwadeɛ wei sɛ obi bu ne nsa a sɛbi mo anim a momfa nkyɛ me. Sɛ obi bu ne nsa a ɔntumi nkɔ nkonwadan mu. Anaasɛ fiada anaasɛ da sei yɛmfa atade kɔkɔɔ anaa ngo kɔkɔɔ ɛnyɛ dɛ ɛnwura nkonwadan mu anaa ɛnkɔ abosomfie anaa ɛnka obi ɛsiane sɛ ɛyɛ dɛ nipa n'akyiwadeɛ. Amen. Nti Bible nso sɛ adeɛ 6 yi na Awurade tan, na adeɛ 7 yi nso na ɛyɛ ne kra akyiwadeɛ. Amen. Pakyɛ yɛtoa so ɔse ani a ɛtena ntɔn sɛ yɛbɛhu sɛ wei yɛ panyini, yɛbɛhwɛ sɛ ne yɛne nipa bɛkasa. Ani a ɛtena ntɔn, yɛmmu hwee ɛne nipa a yɛaba wɔ asase so. Mɛka sɛ including Akristofo nyinaa, yɛmmu hwee wɔ asase yi so. Ɔse ani a ɛtena ntɔn. Amen. Pakyɛ yɛtoa so ɔse ani a ɛtena ntɔn, atorɔ tɛkyerɛma ne nsa a ehwie mogya a ɛdi bem guo, akoma a ɛdwe musuo adwene, ɛnan a ɛyɛ hare tu mmirika ɛkɔ bɔne mu, adansekurumfo a ohu atorɔsɛm ne nea ɔhyɛ anuanom takra wɔ gyam. Amen. Ɔse adeɛ 6 yi na Awurade tan, na adeɛ 7 yi nso na ɛyɛ Awurade ne dɛn ne kra akyiwadeɛ. Yɛn nyinaa nim sɛ adeɛ a obi mpɛ, adeɛ a ɛyɛ obi kra akyiwadeɛ ɔde ka na pɛ na kyerɛ sɛ wɔkum nipa no dɛn ne sunsum. Amen. Nti na mede kan kaa sɛ yɛwɔ abosom
yɛwɔ nsuo, yɛwɔ nkonyadan. Amen. Enso yɛtumi hyehyɛ mmara de ton sɛ adeɛ wei yɛ abosondan ana adeɛ wei yɛ adeɛ wei akyiwadeɛ. Wode ka na obi tumi ebu mmara so na wayɛ bibi yɛse wɔde fi aka nkonwa. Nkonwa yɛtena so a yɛde nnua ayɛ yɛse wɔ sɛ yɛde ani di ɛsɛ ɛma nkonwa no sɛ wɔbu ɔmo nimtia wɔde n'akyiwadeɛ aka ɔmo. Nti mibusa wo sɛ nti me nso me ne wo mmienu. Nti bɔne bebrebe a yɛyɛ akyiwadeɛ Nyankopɔn so wɔmpɛ no ɛnyɛ no na me ne wo mmienu yɛyɛ. Anaasɛ Nyankopɔn yɛnhu no sɛ Nyankopɔn na gyina hɔ nti ɛna yɛyam ɛnhyehye yɛn sɛ yɛde n'akyiwadeɛ bɛka no ana. Me ne wo mmienu bɔne a yɛyɛ ɔse ani yɛ trantɔn atorɔ tɛkyerɛma ɛnsa a ehwie mogya de bim guo ɛna obi ekum obi a ɔndwe ho. Obi kɔyi nyinsia to gu ɔndwe ho. Why? Because ɛyɛ ɔno ani padua. Ɛyɛ ɔno ne personal life. I'm talking about my future. Ampa. Enso akyiwadeɛ a yɛyɛ de yɛde ka Nyankopɔn. Nyankopɔn akyiwadeɛ a ɔmpɛ ɛna me ne mmienu yɛyɛ. Enso yɛsan sɛ yɛhu Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn ɔnini ɔna te ha nti. Yɛmfa Nyankopɔn asɛm ɛnyɛ hwee. Enti ada no podcast no wɔse nti so yɛntie nipa ana yɛntie mu ana yɛntie Nyankopɔn. Enti yɛtie nipa anaasɛ yɛdi ahemfo wiase ahemfo nsɛm so anaasɛ wiase tumi no yɛtie ɔmo agya Nyankopɔn deɛ. Akyiwadeɛ ɔse adeɛ nsia na Awurade tan na adeɛ nso nso ne kra den akyiwadeɛ. Mame enipa hyɛ mmara ma yɛn yɛdi so. Enipa hyɛ mmara ma yɛn a yɛdi so. Ɛnɛ akristofoɔ yɛn na yɛkyerɛ obi sɛnea ahaban wei ɔte wei ne wei bom a wobɛtumi de asɛ nyinsɛn. Akristofoɔ di atorɔ kɛseɛ nea ɔmo huyɛ ɛna ɔmo yɛ de ɔmo ka. Ɛna ɔmo yɛ de ɛna ɔmo ka. Me bacho mo vanche me. Enti ɔse akyiwadeɛ. Ɔse adeɛ nsia na Awurade tan na adeɛ nso ne kra den akyiwadeɛ. Yɛnim sɛ obi akyi adeɛ bi a yɛmfa nka no. Enso deɛ Awurade Nyankopɔn na ɔbɔɔ me ne mmienu no ɔse wɔkyi. Enso me ne mmienu ɛne na egu so yɛyɛ. Na yakɔ asomasi hɔ. Asomasi akosua sisei o ama sisei. Ofiro no ɔsa akɔ akosua da oti ha. Wotie nsɛm a asomasi ka. Na ɔkeka anuanom ti bom. Na ɔkeka awarefo ti bom. Se nya ɔhyɛ anuanom takra ogyem. Ɔhyɛ anuanom takra ogyem. Adeɛ Nyankopɔn pɛ ɛna na nipa yɛyɛ. Adeɛ Nyankopɔn empɛ. Maame ne papa bibia di adanse sɛ wiase ɛkɔ na wie Yesu ɔba. Jesus is coming. Ɔse na mekuta makatua de brɛ onipa biara sɛnea ne nnwuma ɛteɛ nti nnwuma bɛn. Nti akyiwadeɛ nyinaa maame nea ɛkɔ so wɔ wiase nyinaa ɛsan yɛ bɔne nti ɛnɛ COVID-19 aba wiase nti obiara suro obiara ayɛ cool. Maame sɛ yɛnim da yɛbɛwu a sɛ Kristo maya yɛnka hu sɛ owuo yɛ den ɛwɔ hɔ. Na yɛnim da yɛbɛwu nti maame ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛdi Nyankopɔn asɛm so abere ne abere biara. Ɛsan sɛ obi timi nante no ɔhwe nti no owu. Obi timi kɔ na ka abɔ no ayɛ den no owu. Maame obi bɔ nwum bi ɔse baabi a mewu nti na mesui. Baabi a mewu nti na me di awerɛhoe. Maame sɛ nka yɛnim da yɛbɛwu a anka nyɛ problem. Anka nyɛ haw ɛma yɛn. Enso ɛsan sɛ yɛnim da yɛbɛwu nti ana yɛnim bra yɛbɛwu nti ɔse baabi a mewu nti na me di awerɛhoe. Maame unim da wobɛwu. Brother sister yɛnim da yɛbɛwu anka problem bi ani hɔ ma yɛn.
ebia nka wonim se ochena nka mewu nti mesesa maadwen ochena kamea metie minim se nne na mewu a minim se nka ndura nka wose me yeda mesesa maadwen minim da mewu nti wose breni a bibia ema Nyankopon asem etena yemu ase achiwade ase ade nsia na Awurade tan na ade nso na ene kra achiwade ade nti ne ntimi ma Nyame hu do etena yemu ye di buoni anidi ese ema nnyoma ehunni mfaso eni nkwa ye di nnyoma enimonyam ema nnyoma eni nkwa ye di nnyoma ema nnyoma eni nkwa akonwa ye di dua aye ye se wakoho odi bibia akoho nti odi fin odi nachiwade aka no anso nipa ye gitum se ampa nanso ade ye Nyankopon achiwade de menumienu yentimi njai ade ye Nyankopon achiwade ade ye Nyankopon pe na menumienu ye wo afuo bi wo ho yesi ahade afiada ye nko ye wo kro bi wo yesi ahade edu fiada ye nya benkwan oya benkwan ya obu mmra so odi fin aka honhom no se bosum no se dia wo che honum no ade nti na ye ntimi ndi Nyankopon asem so achiwade Nyankopon pe na menumienu ye ma me si yenim da ye bewu o ka yenim da ye bewu a nkanye problem nkanye haw kra nkanye haw nemum esanse yenim da kwa ye bewu ene bra ye bewu nti ma me wo se Nyame suro etena ye mu esanse bosum ne de ye hu ne nti ye suro okasa na ye ho popo mitim se ebi kwa abusumfia rompabo anya sa de fin beka nananom odi omachiwade beka omo ne ya woro ye de suro ne ahopopo bi eti abosum ne nneoma huhuo ayeso ni mfaso enkwa animu Nyankopon a onwuno menumienu ne de na achiwade de ye de kan de bia ye de Nyankopon achiwade eka no bone adoso bone nti asi nti se mentwa na ne so a okra ba kompominya se Nyankopon se wantwa na ne so a se wo kase wo hwe nipa bone a yeguso ye ya ne nneoma Nyame ye kire Nyankopon na eye na homte ne Nyankopon se na ye da kwa na me bo nipa ye ma Nyankopon kura enu ne ho se obo ye ba asase so ase ade Awurade tan minim se bia wo achiwade ye se obi achiwade ye ebia kusie odi kusia na bibia gugu no no ayale obi achiwade ne sei obi achiwade ye sei nanso abosumu ani nkunwa nnua ya sensene de ye nkunwa de agu baabi no ye se ye fe hoden nkunwa dan uko na se wanye careful ye se odi efin aka nkunwa odi achiwade aka nananom nti se etwa se yekun a wose yekun wose yetwa wosu wose yetwa wosu wose ye mawo punishment bia wose ye de mawo enso esanse Nyankopon nyina yenimu no oma ye punishment bia nti ye fin se just that enye ya ho ofa bi o ye nyansa bi ne ye Nyankopon na tom ene na hu mo bronti ena ma me no mienu ye da so tiase mama eyadum bi o asinti odeboyefo enya me fe na emom na dwen sakra ana me Awurade me hwehwe Awurade mpese ebewu wo ye boni mu Awurade hwehwe se ebe sakra ya adwen ye bede ye beyi ye hu afi boni suo hu amen Awurade se ye hwehwe se ebe sakra ya adwen nti ade nti na nipa eka asema ye tie no ne Nyankopon na obo menumienu obo na asase de ye betena mu ne de ye mfa Nyame asem enye hwe esanse ye hu se Nyankopon na ti hoi ye bu ahemfo ye bu adinsifo akonfo malamfo ye di ebuo ne ani de mom ye hu ma ne ye bo mu ase ye kwa abusumfia ye ntim kwa ye de epe even though court dem mpo ye du ho a ye bre ho ase esanse emla ewo ho achiwade ebi ewo ho nanso Nyankopon obo menumienu ne de ye mfa ne nya hwe achiwade a wompe ene ye de ka Nyankopon achiwade a Nyankopon empe ena menumienu de eka no
Oso won your obo, ase na abonnua no, ma de aye de ma de atodua ne hwin hu dada. O de ato hu o. Ha, mame, ebeye osesini. Because enye ngongo asesenia no wana ne ye no sa na yensu ya brace ebeye. Enti wo de obetimi ajo ani se nia ope. Obetimi aya ade bia ope na ka hu se da ba akopɛ o. Mame, ebia na enye donhwe ba akompo just seconds nya wo betimi de age wo kra afi husem. Na busa ho se ehen na wokɔ. Ehen na wokɔ. Yemfa nipa enye hwe na nyankopon de wo ye hwan. Enso nkunwa ye de gu baabi de si nananom ye di nanam achiwode aka wo. Na nipa ye pre betwa dwan betwa ankokɔ bekum nantwie fa pata nananom. Nti bibisa se nyankopon achiwode ye de ka nti die na ye. Nti ye ya adwen se ye besese fi ye bone ho. Na ya twe ho fi ne nyankopon empe ho ana se yeda so te bone mu. Nti adan podcast na wase nti so yeda so tena bone mu. Ye pese yeda so tena bone mu na adom no koso edoso ma ye ana. Eya sembusa no busa yen. Wase nti so ye pese ye tena bone mu na adom no ekoso edoso ma ye ana. Da bi da. Mumma ye mpa ye ho achi na Kristo oba. Nyankopon ebo nda bia ma me ana ye se eye se obi anya ne ho ana se ontimi nkyena ne fie ana se ontimi nya ade bi opɛ ɛna ne ho keka no ɛna ne ho tɛ no nti ma menye ne ntia Bible si yewuo ye bɔne si ebewu ye bɔne de wonpɛ asese obi wu na se yensie ne yi a opomba mpo ɛwɔ ne munyam kyerɛ nipa no renti ne ya asɔfofoɔ ayire omhono mo ka nyamesɛm ɛkyerɛ yen se ebesese afi ye bɔne ho esense omo anka no mi bi da so because ombekɔ kobu ye ho akonta. So man kan che na se wu e boni mu a omo na bebu ye ho akonta. Mame sudi mpo obi nim ye. Sudi kra obi nim ye na obi abebu umoja ho konta. Mumma ye nsacha ya adwen. Enfi ya kwan bone ho. Ye nsacha enfi ya kwan bone ho. Ye de achiwode ka Nyankopon a enfa ye ho. We doesn't care. Nyankopon no hwan. Nyankopon ye hwan. Oh, sister, forget it. Na ya tiabre, ampa wa tiabre. Na da obehu se wa tiabre no. Da obeka wonsa gu ubo no. Na ye bodin a won tie no. Ma me sada no. Ubenu wo ho. O se na ayeye bieni asemadu biem. Ayeye bieni asemadu biem ma me. Baby a wo kɔ no obi ankwaka nyamesem bi ankyɛw. Se Kristo man na kan hu se owuo ɛwɔ hɔ. Ye betime ewu at any time ayepe because ye ne ye ho e ya adum bi keke esan se ebi mo wu kɔ ye ho enye fe enchen won ye nsombo ensin won mo ye ni sika ensin won mo na ye adum bi na papa de hu minu mienu nka ye de nkasa menka yewu die na ye wo wase mi na osoro ye meden magua osoro ye na gua na asase ye ne naso ntiaso enti se papa de o pass asase no obetimi aye de o pa bia hwe se ohene bi ti ase na ose ebi asanteman ye media aha ye media central region ye media me na me hwe so enti o hyemla ne opɛ na o ye enti saa na Onyankopɔn so de opɛ na obeye awo menu mienu ya bra boso esanso ono na te form no te no da nyu menu mienu obi ani tumi ese Nyankopɔn enso ade Nyankopɔn pɛ achiwade a on pɛ ena ede ka Nyankopɔn enye yasem enso yefum akonfo ne nkonwa a edua ye de yasensene se nkonwa ne de gudem ese nkonwa dan obi di omochiwade aka wo mo Nyankopɔn obo menu mienu so de bia ye de nachiwade aka no ye yadwen se ebenu ye ho ne yasache yadwen ne yefi ebone mu ose wo ba Nyankopɔn so wo ba ye nsache fi akwan bone ho Nyankopɔn onhira ondom emoye omaye ntiase e wo nasemu omam ne ho do ne suro entena ye mu se ebetimi aiden ade atu anamo e fata no Kristo se anche na opie na ni monyam a me no mienu so ya yeraba Nyankopɔn onhira Nyankopɔn ondom omo akoma so bisade nyina emre mo bye bye